no livro do Juiz, chapitre 1er, primeiro capítulo. nous allons commencer dans le verset 1er Vamos começar no versículo 1 também, jusqu'au 22. até o 22. La Bible nous dit ceci, A Bíblia diz o seguinte, Ruth, desculpa, Ruth. Ruth, chapitre 1er, Ruth, primeiro capítulo, verset 1er o primeiro versículo, jusqu'au 22. até o 22. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Maclon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Rith, et ils habitèrent là environ 10 ans. Maclon et Kiljon mourirent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles filles, et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit à ses 2 belles filles, « Allez, que chacune retourne à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison des maris. » Et elle les baisa. Elles pleurèrent, elles élevèrent la voix, et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'il ait grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Rith s'attacha à elle. Naomi dit à Rith, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Rith répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et si j'y serai enterré, que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'ils entrèrent dans Bethléem, toute la ville fit émue à cause de Naomi, et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi ?» Elle
leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelle-moi Mara, car Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène le main vide. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Ainsi revinrent au pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth la Moabite. La parole du Seigneur. Amen. On peut regagner nos places. Podemos sentar. Bien-aimés dans le Seigneur, Bem amado ao Senhor. la Bible nous dit, A Bíblia nos diz: je suis dans la joie eu estou na alegria quand on me dit, quando estão me dizendo: allons à la maison de l'Éternel. vai na casa do Senhor. Beaucoup de personnes Muita gente ont de la joie tem alegria quand ils vont dans leur travail. quando eles vão nos seus trabalhos. Beaucoup de personnes Há muita gente ont de la joie tem muita alegria quand on leur promet de l'argent. quando você promete o dinheiro. Bien-aimé, Bem amado, mais ma joie mas a minha alegria cet après-midi nessa tarde est parce que je suis dans la maison de l'Éternel. porque eu estou na casa do Senhor. Tout ce que tu peux gagner dans ce monde, Tudo que você pode ganhar nesse mundo, tu peux le perdre en un clin d'œil. você pode perder alguns minutos, Mais le salut mas a salvação que Jésus donne, que o Senhor dá, si cela demeure en toi, aquilo se restar em ti, tu vas hériter la vie você vai éternelle. ganhar a vida eterna. Hier, Ontem, je pensais beaucoup sur l'œuvre de Dieu. o pastor pensou bastante sobre a obra do Senhor Et j'ai eu le temps de prier. e teve tempo de orar. Je crois que j'ai terminé à 2 heures du matin. Ele terminou 2 horas da manhã. Quelqu'un est ici, il était en ligne, je lui ai posé la question. Jusqu'à présent, tu n'es pas encore dormi. Há uma pessoa que está aqui e eu perguntei para ele aquela hora, ainda não dormiste? C'était à 2 heures. Era 2 horas. Je priais Eu orei avec les fardeaux, com muita pena, avec la charge. com muita carga. Comment l'œuvre de Dieu n'avance pas. Como a obra do Senhor não avança? Nous ne comprenons pas. Nós não entendemos. Si nous venons à l'église, pourquoi? Se viemos na igreja para quê? Bien-aimé, Bem amado, pourquoi? Quelle motivation te pousse à venir à l'église? qual motivação que te manda vir aqui na igreja? Tu es motivé par quoi? Estás motivado com o quê? Je ne sais pas comment beaucoup de gens ne comprennent pas. Eu não sei como muita gente não está a entender. Pour venir à l'église, Para vir na igreja, il faut qu'on vous le pousse. tenho que empurrar. Non. Não. Ne soyons pas des bébés spirituels. Não podemos ser bebê espiritual. Grandissons-nous. Vamos engrandecer. Grandissons-nous. Vamos se engrandecer. Bien-aimés, Bem amado, il y a quelques semaines passées, as semanas passadas, j'ai énuméré la différence qui existe entre être disciple et être un simple fidèle. o pastor viu a diferença entre o discípulo e servidor. Est-ce que tu es un simple fidèle Será que você é simple fiel? ou tu es un disciple? Ou você é discípulo? Ne soyons pas des simples fidèles, Não seja simple fiel, mais soyons des disciples. mas seja discípulo. Alléluia. Amém. Au courant de cette semaine, qui a invité quelqu'un à l'église? Nessa semana, quem convidou alguém na igreja? Qui? Quem? Une seule personne. Uma pessoa somente. Au courant de cette semaine, Durante essa semana, qui a prié pour l'église, pas à l'intercession, mais chez lui-même, à la maison, pour quem l'œuvre orou? de Dieu? Quem orou para a obra de Deus na sua casa? 2 personnes. Somente 2 pessoas. Bien-aimés, Bem amado, l'église, a igreja ce n'est pas seulement l'affaire du pasteur. não é somente obra do Senhor, do pastor. L'église, A igreja c'est l'affaire de nous tous. é a causa de nós todos. Amen. Amém. Le thème A tema que nous allons aborder que vamos falar de hoje, cet après-midi essa tarde, est intitulé comme suit. Et le suivant. é o seguinte: Ruth la Moabite. Ruth da Moabita.
C'est le thème que nous allons partager cet après-midi. É a tema que vamos partilhar essa tarde. Là où nous venons de lire la parole de Dieu, Aonde vamos ler a palavra do Senhor, on nous relate une histoire très profonde. estão nos falando uma história muito profunda. Suivez-moi attentivement. Siga-me atentamente. La Bible nous dit, A Bíblia nos diz, il y avait une famille tinha uma família qui habitait à qui habitait à Bethléem. que moravam em Betlehem. L'homme s'appelait Elimelech. O homem chamava-se Elimeleque. Sa femme s'appelait Naomi. A sua mulher chamava-se Naomi. Et ces beaux couples Aquele casal avaient des fils. tinham 2 filhos. L'un s'appelait Kiljon Chamava-se Quiljão, et l'autre s'appelait Maclon. o outro chamava-se Maclon. La Bible nous dit, A Bíblia nos diz, là où ils étaient, onde eles estavam, à Bethléem, na Betlehem, la famine était entrée. o fome entrou, Or, mas Bethléem Betlehem signifie significa la maison du pain. a casa do pão. Bethléem Betlehem signifie la maison du pain. significa a casa do pão. Curieusement, Curiosamente, là où il y avait la maison de pain, aonde era a casa do pão, le pain a manqué. o pão faltou-se. Il n'y avait pas du pain. Não tinha mais o pão. Il y avait la Tinha souffrance. sofrimento. Il y avait les déserts. Tinha deserto. Bien-aimé, Bem amado, laisse-moi te dire une chose. deixa eu dizer alguma coisa. Cela ne veut pas dire Aquilo não quer dizer que si tu es enfant de Dieu, se você é filho de les Deus, problèmes ne viendront pas dans ta vie. que problema não vai vir na sua vida. Détrompez-vous. Não se engana. Cela ne veut pas dire Isso não quer dizer que si tu crains Dieu, se você crê no tu ne Senhor, vas pas passer par les déserts. não vai passar no deserto. Les problèmes viendront. Os problemas virão. Bien-aimé, Bem amado, les problèmes vont venir. os problemas vão vir. Mais quand cela va venir, Quando eles vão vir, comment toi tu vas les gérer? como você vai gerá-lo? D'autres personnes, Outras pessoas, quand les problèmes arrivent quando o problema chega, et ils cherchent à aider Dieu, ele procura ajudar o Senhor. or Dieu, Mas Deus on ne les aide pas. não pode lhe ajudar. Il est El Shaddai. Ele é o Shaddai. El Shaddai, c'est celui qui se suffit à lui-même. Aquele que se segura a si mesmo. Ce couple Aquele casal, ou cette famille, aquela família, à cause de la souffrance, por causa do sofrimento, cette famille a résolu quelque chose. aquela família pensou numa coisa. Or, cette chose, Aquela coisa c'était à leur désavantage. era uma desvantagem. Ils ont voulu aller Eles queriam ir à Moab. a Moab. La Bible nous dit, A Bíblia nos diz, ils ont voulu aller séjourner. eles querem ir lá passar uns bons dias. C'est-à-dire, Quer dizer, il allait passer seulement quelques temps. só passou alguns tempos. Mais, Mas quando eles chegaram à Moab, na Moab, la Bible nous dit, a Bíblia nos diz, ils y demeurent. Eles demoraram, Bien-aimé, bem amado, au lieu d'aller séjourner, un exemple facile pour comprendre. exemplo fácil para entender. Tel que tu es ici, Como você está aqui. si tu veux aller en Se France, você quer ir na França, on va te donner soit le visa de séjour de 1 mois. talvez vão te dar um visto de mês. Quand tu vas en France, Quando você vai na França, c'est pour faire 1 mois. para você fazer mês. Et après avoir fait ton 1 mois, pardon, Quando você terminar esse mês, tu vas faire quoi? vai fazer o quê? Tu vas retourner. Vai voltar. C'est ça le séjour. É isso aí os dias. Donc, eux aussi, Eles também. ils ont allé séjourner à Moab. Eles também foram passar uns dias Mais lá. en arrivant Mas quando chegaram à Moab, a Moab, ils se sont dit, eles disseram: nous n'allons pas retourner à Moab. não vamos retornar, Maintenant, mas agora nous allons demeurer à Moab. vamos ficar na Moab. Est-ce que vous avez compris séjourner et demeurer? Vocês entenderam ir ficar e passar um tempo? Exemple, quelqu'un est en Afrique. Talvez a pessoa que está na África, Il obtient le visa pour les États-Unis. ele pegou o visto para
Unidos, de 1 mois. de mês, En arrivant aux États-Unis, quando chegou nos Estados il Unidos, s'est dit, ele diz, moi je ne veux plus retourner en Afrique. eu não quero voltar na Je África. vais rester ici pour Eu toujours. quero ficar aqui para sempre. C'est ça demeurer. É isso aí, ficar. Au départ, Na partida, cet homme esse homem, et sa femme, a sua mulher, ainsi que ses enfants, com seus filhos, ont fui la famine eles fugiram pour fome aller séjourner à Moab. para ir passar uns dias lá na Moab. Mais la Bible nous dit, Mas a Bíblia nos diz, en arrivant à Moab, quando chegaram na Moab, ils ont fait leur demeure. eles ficaram lá para sempre. Laisse-moi te dire une chose. Deixa eu te dizer uma coisa. Il y a beaucoup de personnes Há muita gente qui jouent avec le péché que brincam com o pecado. en disant non, Diz que não. je vais commencer ici Eu vou começar pour aqui terminer e ici. terminar aqui. Avec le péché, Mas com o pecado, ce n'est pas comme ça. não é assim. Beaucoup de Há personnes, muita gente, quand ils commencent à pécher, quando começa a pecar, il y a une chose qui arrive. há uma coisa que vem. Ils ne maîtrisent pas leur péché. Ele não consegue mais segurar esse pecado. Pourquoi? Por quê? Parce que le péché, Porque o pecado c'est un é mystère. mistério. Personne Ninguém a le tem o pouvoir poder de contrôler le péché. de controlá-lo. Un péché O pecado enfante un autre péché. chama outro pecado. Est-ce que quelqu'un me comprend? Será que estão me entendendo? Un péché Pecado, engendre ele pega un autre péché. outro pecado. Si aujourd'hui Se hoje, tu commences à mentir, se você começar a mentir, sachez bien que demain você fica sabendo que amanhã tu vas aller à la débauche. você vai na debocha. Le lendemain, Depois da tu vas manhã, voler. você vai Parce roubar. que tu vas commencer à aller progressivement Porque você vai começar progressivamente. et tu ne vas pas comprendre. E você não vai Tu es entender. entré totalement Você vai entrar dans totalmente les péchés. no pecado. Oh, un enfant de Dieu, Filho de Deus, le péché pour lui, o pecado para ce ele n'est pas une vie, não é uma vida, mais c'est une é occasion. uma ocasião. Bien-aimé, Bem amado, ce peuple esse povo, est allé eles foram à Moab. a Moab. Quand ils sont arrivés à Moab, Quando chegaram na Moab, les choses ont commencé. as coisas começaram. Or, cet homme, Esse homem, il s'appelait Elkana. ele Pardon. Il s'appelait Elimelech. chamava-se Elimelec. Or, Elimelech Elimelec veut dire quer dizer, Dieu est mon roi. Deus é o meu rei. Alors, dans cette époque, Nessa época, en Israël, na il Israel, n'avait pas le roi. não tinha rei. Parce que cette histoire Porque essa história s'est déroulée à l'époque des juges. foi passada no época dos juízes. À cette époque-là, Naquela época, Israël n'avait pas encore le roi. o Israel não tinha rei. Je vais poser une question. Eu vou fazer uma pergunta. Quelqu'un qui va réussir, A pessoa que vai conseguir, je lui donnerai les cadeaux. o pastor vai dar presente para ele. Qui était le premier roi d'Israël? Quem foi o primeiro rei do Israel? Qui? Oui, allez-y. C'était qui? Quem foi? Bien-aimé, Bem amado. le premier roi d'Israël, O primeiro rei de Israel c'était Saoul. foi Saul. Saúl. Amen. Amém. Le premier roi d'Israël, O primeiro rei de Israel c'était Saoul. foi Saul. Or, à cette époque des juges, Porque naquela época do juiz, Israël o Israel n'avait pas encore de roi. não tinha ainda rei. Mais cet homme, Mas esse homem, Elimelech, Elimelec, son nom, o seu nome, prophétiquement, profeticamente, disait que Dieu était son roi. dizia que Deus é meu rei. Bien-aimé, Bem amado, nous les enfants de Dieu, nós os filhos de Deus, nous avons qu'un seul roi. nós só temos rei. Notre roi, c'est Jésus-Christ. O nosso rei é o Senhor Jesus Je Cristo. recommence. Eu vou recomeçar. Ton roi O seu n'est rei pas le diable. não é o diabo. Ton roi O seu n'est rei pas le péché. não é o pecado. Ton roi O seu n'est rei pas de l'argent. não é o dinheiro. Ton roi O seu n'est rei pas ta beauté. não é a sua Ton roi bonita. n'est pas ta force. Não é a sua força. Ton roi O seu n'est rei pas le coronavirus. não é o coronavírus. Mais ton roi, c'est Jésus-Christ. Alors, si Jésus-Christ Se Jesus est Cristo ton roi, é o seu rei, il faut que tu l'obéisses. tem que obedecer. Alléluia. Jésus-Christ Jesus Cristo est notre é roi. o nosso rei. Beaucoup de personnes Muita gente ont en train de
de trembler tão tremendo, devant le coronavirus. tem medo de coronavírus. La terre tremble. A terra está Bien-aimé, bem amado. cette épidémie Essa epidemia ne vient pas du ciel. não veio do céu. Cette épidémie Essa epidemia vient de quelque part. veio num lugar. Si Jésus-Christ est ton roi, tu ne seras jamais atteint de coronavirus. Ni ton fils, ni ton mari, ni ta femme. Au nom de la Bible nous A dit, Bíblia nos Dieu diz a donné Jésus le nom Deus qui deu est esse nome, au-dessus que está de tout nom. de todo nome. Devant le nom de Jésus, Diante do nome de tout Jesus. genou fléchit. Alors coronavirus, Então, coronavírus c'est un nom. é um nome. Devant le nom de Jésus, Diante do nome de Jesus. sera nul et sans effet. Je rends coronavirus sans effet dans ta vie. Au nom de... Pourquoi? Por quê? Parce que Jésus est notre roi. Porque Jesus é o nosso rei. Comme nous, Como nós nous appartenons pertencemos dans son royaume, ao seu reino. il est là. Ele está aí. Il a le droit Ele tem o de direito te protéger. de proteger. Il a le droit Ele tem o de direito protéger ton travail. de proteger o seu Il a trabalho. le droit. Ele é o rei. Il a le droit de protéger tes projets. De proteger o seu projeto. Jésus a l'armée. Jesus tem armados. Son armée, Os seus armados ce sont les anges. é os anjos. Ils sont là Eles estão aí pour te para te protéger. proteger. Alléluia. Amen. Elimelech, Elimelec, Dieu est mon roi. Deus é meu rei. Malgré que Dieu était son roi, Mesmo que Deus era o seu il rei, n'avait pas compris ele não entendia. que Dieu Mas Deus est le bon é berger. o seu, Et le bon berger, bon é o seu pasteur. bom pastor. Alléluia. Amém. À cause de la Por souffrance, causa do sofrimento, à Bethléem, na Betlehem, ce couple esse casal, est allé eles foram à Moab. a Moab. Quand il est arrivé à Moab, Quando chegaram a Moab, la Bible nous dit a Bíblia nos diz, Elkana. Elkan, Oh là 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 là. Elimelech Elimelec est mort. foi morto. Bien-aimé, Bem amado, il y a certains endroits, tem alguns lugares, si vous y allez, se você for, vous allez perdre vocês vão perder ce que vous avez reçu. o que vocês pegaram. Beaucoup de personnes Muita gente ont perdu perderam leur bénédiction as suas bênçãos à cause d'un endroit por causa de lugar qui n'était pas approprié que não foi lugar seguro pour eux. para ele. Il y a beaucoup de gens Há muita gente qui se sont divorcés foram divorciados parce qu'ils ont changé les milliers. porque mudaram lugares. Bien-aimés, Bem amado, s'il y a un endroit se tem lugar où nous devons rester longtemps, aonde vamos permanecer c'est dans la présence de Dieu. na presença do Senhor. N'allez pas chercher les secours à Moab. Não vai pedir socorro na Moab. N'allez pas chercher les secours en Égypte. Não vai pedir socorro na Egito. La Bible nous dit les secours de l'homme n'est que vanité. A Bíblia diz que o socorro do homem é vão. Les secours de l'homme O socorro do homem n'est que vanité. é vão. Bien-aimés dans le Bem Seigneur, amado, restons dans la présence de Dieu. vamos ficar na presença do Deus. Le Seigneur sait de quoi nous avons besoin. O Senhor sabe do que nós queremos. Et il est celui qui pourvoit à tous nos É besoins. aquele que cumpre os nossos desejos. Il est celui É aquele qui pourvoit, ele qui nous aide que nos ajuda dans tous nos besoins. naquele todos os nossos desejos. Naomi Naomi, est restée veuve, ele ficou viúva. privée de son mari. Não tinha mais o seu marido. Alors, elles étaient côte à côte. Eles estavam igual. Mais son mari, son époux Mas o seu marido, est parti. ele foi. Il est resté Ele ficou. avec des enfants. Ele ficou com seus 2 filhos. Et ces enfants Os seus 2 filhos ont pris des femmes pegaram mulheres dans le pays de Moab. no país do Moab. L'un, Mas sa femme s'appelait Orpa.
chamava-se Orpa. L'autre, O outro sa femme s'appelait Ruth. chamava-se a sua mulher Ruth. Plus tard, Mais tarde, les deux fils de Naomi os seus 2 filhos de Naomi sont morts. foram mortos. Naomi Naomi est restée seule. ficou-se sozinha. En entrant à Moab, Quando entraram a Moab, elle était avec son mari, ele estava com seu marido, avec ses deux com fils, seus 2 filhos. mais Mas, en un clin d'œil, do nada, son mari o est seu mort marido morreu. et ses fils ne sont plus. Os seus filhos também não estão mais ali. Elle est restée toute seule Ele ficou sozinho avec les femmes de ses fils. com a esposa dos seus filhos. Mais plus loin, Mas mais tarde, elle a entendu ele ouviu que Bethléem que Betlehem a été visité. foi visitado. Bethléem, Betlehem, le pain était revenu. o pão voltou-se. Bien-aimé, Bem amado, c'est lui qui a l'alliance de Dieu. aquele que tem a aliança de Deus, Aujourd'hui, hoje, il peut manquer. pode faltar. Mais demain, Mas amanhã, il y aura quelque ele chose. vai ter qualquer coisa. Tel que tu es là, Como você está aí? étant enfant de Dieu, Você é um filho de Deus. étant fils de Um Dieu, filho de Deus. étant fille de Dieu, Filha de Deus. tu peux manquer du boulot aujourd'hui. Você pode faltar o Tu peux trabalho manquer hoje. les mariages aujourd'hui. Pode faltar casamento Mais hoje. sachez-le bien, Mas saiba bem demain, que amanhã Dieu est capable Deus é capaz de te visiter. de te visitar. Demain, Amanhã Dieu est capable de te donner la solution. de dar a solução. Demain, Amanhã, Dieu est capable de changer l'histoire de ta vie. a história. Demain, Amanhã, Dieu est capable Deus é de capaz commencer une nouvelle histoire para começar uma nova avec história toi. com você. Dieu est capable Deus é capaz de recommencer une nouvelle histoire avec toi. Cela est possible. É possível. Alléluia. Naomi, elle a entendu la bonne nouvelle Ele ouviu essa boa que nova. Bethléem était visité. Laisse-moi te dire, Deixa eu dizer alguma coisa. laisse-moi te t'annoncer la bonne nouvelle, Deixa eu anunciar a boa que nova. ta vie Que na sua vida sera visitée, será visitada. ta famille sera visitée. Mais qu'est-ce que nous Mas remarquons? o que vamos notar? Bien-aimé, Meu amado, ton passé, o seu passado, ton passé peut être bizarre. pode estar complicado. Ton O passé seu passado peut être bizarre. pode ser complicado. C'est-à-dire quoi? Quer dizer o quê? Quand tu vois Quando você ton vê passé, o seu passado, tu dis non. você diz não. Moi, Eu ma vie Minha vida n'ira pas de l'avant. não vai à frente. Quand tu vois ton passé, Quando você vê o seu passado, quand tu vois la famille à laquelle toi tu te retrouves, quando você vê a família que você tu dis está non. com, você diz não. Ma famille A minha família est malheureuse. malvado. Mes parents Meus sont parentes malheureux. são- Ça, c'est le passé. Isso é o passado. Ah, quand tu vois maintenant le présent, Quando você vê o presente, ton présent est flou. você vê tudo. Tu ne vois pas clair. Você não vê nada. Rien ne va. Nada vai. Rien ne marche. Nada anda. Bien-aimé, Bem amado. laisse-moi te dire une Deixa eu dizer chose. uma coisa. Être au Canada, Estar no Canadá ce n'est pas l'assurance de gagner la vie. não é uma segurança de ganhar a vida. Être au Canada, Estar aqui em ce Canadá n'est pas le synonyme de la não bénédiction. é sinônimo de a bênção. Être en Jésus-Christ, Olha, Jesus c'est ça Cristo. le synonyme de la bénédiction. Bênção. Je ne sais pas Eu não sei. si tu n'as jamais vu les clochards ici au Canada Você ainda não viu os mendigos qui aqui no dorment Canadá? là-bas dans les stations de métro. Dorme aí na estação do metrô. Si toi tu n'as pas vu, Se você ainda não moi viu, je vois eu já vi. beaucoup de Eu gens vi muita gente qui n'ont pas de maison, mais en étant au Canada, que estão em Canadá. ils ont la nationalité, mais leur vie est brisée. Leur vie est nulle part. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. L'élévation, la bénédiction ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Ta bénédiction viendra de l'Éternel. Oh, celui qui est béni, Aquele que está même abençoado, s'il meurt, mesmo se ele morrer, même s'il n'est plus, ses enfants resteront bénis. Même si ses enfants meurent, ses petits-fils resteront bénis. Comme il est écrit dans le livre des psaumes, no livro do Salmo, j'étais jeune
et j'ai vieilli, je n'ai pas vu les justes abandonnés. Tel que tu es là, si tu appartiens dans le royaume de Dieu, en aucun jour tu seras abandonné. Même ici au Canada, tu ne seras pas abandonné. Le gouvernement canadien ne t'abandonnera pas. Quel que soit ton dossier, si vous me croyez, si vous croyez à cette parole, si vous croyez à cette bonne nouvelle que je suis en train de vous annoncer, votre vie ne restera pas la même. Bien aimé, la bonne nouvelle c'est quoi? Que je vous annonce cet après-midi. La bonne nouvelle que je vous annonce n'est une autre personne que Jésus-Christ de Nazareth. Un jour, il était venu, pas comme tout autre homme. Bien aimé dans le Seigneur, toi et moi, nous avons 42 chromosomes. C'est-à-dire, nous venons d'une union entre l'homme et la femme. Entre l'union de l'homme et de la femme. Mais lui, il est venu autrement. Il est venu autrement. L'ange s'est apparu devant Marie. Il lui a dit, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Marie a dit, moi qui est vierge, comment je peux concevoir? Laisse-moi te dire, le comment de ta vie, le comment de ta vie et le pourquoi de ta vie ne t'appartient pas, appartient à Dieu. Comment tu seras béni, c'est Dieu qui le sait. Quand tu seras béni, c'est lui-même qui le sait. À quelle heure, c'est lui-même qui le sait. La bonne nouvelle c'est quoi? C'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Beaucoup de hommes qui ont bouleversé ce monde, ils ne sont plus les chanteurs, les présidents, les rois, les prophètes. Ils sont morts. Mais l'homme est de Galilée, celui que moi je te prêche, le premier jour, il était dans la tombe. Le deuxième jour, il était aussi dans la tombe. Mais le troisième jour, bien aimé, dans ta vie aussi, il y a le troisième jour. Or, le troisième jour, c'est ton jour. Le troisième jour, c'est le jour de la résurrection. Laisse-moi te dire, ce qui était mort dans ta vie aura la vie au nom de Jésus. Même si tes projets étaient enterrés, même si on t'avait jeté, le problème, ce n'est pas être jeté. Mais le problème, c'est là où toi tu vas tomber. Si tu tombes entre les mains de Dieu, tu vas te rebondir. Tu vas te rebondir. Et tu vas aller encore plus loin. Tu vas aller encore plus loin. Bien aimé, je disais à quelqu'un, ton présent peut être flou, mais ton futur sera meilleur. Ton futur sera meilleur. Bien aimé, le présent de Naomi était flou. Pourquoi? Parce qu'elle était veuve. Et après, ses enfants étaient morts. Elle est restée seulement avec ses belles filles. Elle a écouté la bonne nouvelle que là-bas, à Bethléem, le Père est revenu. À Bethléem, le Père est revenu. Dieu a visité Bethléem. Elle s'est dit, ma patrie, mon pays, ce n'est pas Moab. Mon pays, c'est Bethléem de Juda. Il faut que je retourne dans la terre de mes ancêtres. Elle a dit maintenant, elle a appelé les femmes de ses filles, de ses fils. Mes belles filles, merci de m'avoir bien traité. Vous avez bien traité
mes enfants. Vocês trataram bem meus filhos. Mais maintenant, Mas agora, je suis veuve. eu sou viúva. J'ai tout perdu. Eu perdi tudo. Les richesses O dinheiro que j'avais que eu tinha est perdu. acabou-se. Les hommes qui m'accompagnaient Os homens que me acompanhavam ne sont plus. não estão mais aqui. Je suis resté veuve. Eu fiquei viúva. Je suis resté Eu seul, fiquei sozinha. sans valeur. Sem valor. Je n'ai pas la Eu não consolation. tenho consolação. Il faut que je rentre Eu tenho que voltar dans mon no pays. meu país. Il faut que je Tenho rentre que voltar dans ma patrie. no meu país. Les fils, les filles, pardon, As suas noras, de ses fils as suas noras ont dit, disseram: nous allons partir avec toi. nós vamos ir com você. Tu étais pour nous Você era para nós. une belle-mère. Você foi uma mãe. Nous allons partir Nós vamos ir avec com toi. você. En partant, Quando começaram Naomi leur dit, Naomi disse a ele: non, não, ne m'accompagnez pas. não me acompanham. Laisse rester ici, Ficam aqui dans votre pays. no vosso país. Je vais aller toute Eu seule. quero ir sozinha. Et les ont suivis. Eles começaram a seguir. Arrivé quelque part, Chegaram no lugar. Naomi leur a dit, non, Ela falou: não, ne me suivez pas. não me seguem. Restez ici à Ficam Moab. aqui em Moab. Elle a dit, Eles disseram: tel que je suis ici, como estou aqui, même si je vais me remarier, mesmo se eu casar de novo, est-ce que será? vous allez attendre Vão esperar les enfants que je vais mettre au monde os filhos que eu vou ter grandissent que ficarem grandes pour qu'ils vous épousent, para casar com vocês? même si cela était le cas? Mesmo que foi o caso. Qui disait à Naomi qu'elle avait à avoir des fils? Quem disse a Naomi que vai ter mais filhos? Parce que le sexe de l'enfant dépendait de Dieu. Mas o sexo das crianças depende de Deus. Elle a dit non, Mas disse: não, vous allez passer votre temps vocês vão passar o vosso tempo inutilement. inutilmente. Restez ici. Ficam aqui. Orpa Orpá, a dit réellement, ela falou diretamente: Naomi a raison. não, você tem razão. Il faut que moi je rentre. Eu tenho que voltar. Elle a baisé Naomi Deu beijo na Naomi et elle est partie. e ela foi-se. Non, Ruth est restée. Mas o Ruth ficou. Naomi a dit à Ruth, Mas Naomi disse a Ruth: mais ta belle-sœur, a sua irmã, elle est déjà ela partie. foi embora. Mais toi aussi, Mas você, qu'est-ce que tu attends você está esperando o pour quê? partir? Para ir. Parce que moi je vais aller toute seule. Eu quero ir sozinha. Ruth, Rita, j'aime la déclaration prophétique qu'elle a fait. eu amo a declaração profética que ela fez. Elle a dit non, Ela disse: não, moi je n'irai plus. eu não vou. Moi je resterai avec Eu vou toi. ficar com você. Ton Dieu Seu Deus sera mon Dieu. será meu Deus. Et ton peuple Seu povo sera mon será meu peuple. povo. Bien-aimé, Bem amado, elle a compris une chose. ela compreendeu uma Que coisa. Naomi telle qu'elle est, Como está aí a Naomi? malgré qu'elle est mes vies, Mesmo que a sua mão il faut que j'entre dans son alliance. eu quero entrar na sua aliança. Parce qu'en étant auprès d'elle, Quando eu vou estar perto dela, ma vie peut a changer. minha vida pode mudar. En étant auprès d'elle, Quando eu estar ma perto vie dela, peut avoir une nouvelle dimension. minha vida pode ter uma outra dimensão. Mais Mas Ruth Ruth, n'était pas une Israélite. ela não foi israelita. Ruth Ruth, était une Moabite. ela era uma moabita. Bien-aimée, Bem amado, Orpa Orpa est l'image é uma imagem des chrétiens charnels. do que? Do cristão Charnels de la chair. Les chrétiens qui ne sont pas spirituels. é um cristão que não é espiritual. Voilà. Orpa Orpa est l'image des chrétiens charnels é uma imagem de cristão que não é qui n'ont pas espiritual, de la persévérance. que não tem a perseverança. Mérite Mas o Ruth est l'image des chrétiens spirituels é uma imagem de cristão espiritual. qui a la maturité, Tem a maturidade. qui a les bases. Tem a base. Alléluia. Elle a dit, je te suivrai. Eu vou seguir-te. Ton Dieu O seu Deus sera mon Dieu. será meu Deus. Mais alors Mas que Ruth Ruth était une Moabite. era uma moabita. Or, les Moabites, Mas a moabita ils étaient interdits era proibido d'entrer de entrar, dans l'assemblée des saints. entrar na casa do Senhor. Elle ne pouvait pas, Eles não ou les podiam, Moabites, ou a
ne pouvait pas servir Dieu. não pode servir a Deus. Pourquoi? Por quê? Parce qu'ils étaient issus d'une union qui n'était pas légale. Eles são de uma união que não são legal. Bien-aimé, Bem amado, d'où vient ce peuple moabite? aonde vem esse povo moabita? Si nous lisons la Bible Se vamos ler a Bíblia, dans le livre de Genèse, livro do Genésio, chapitre 19, capítulo 19. la lecture est très longue, vous allez lire à la maison. A leitura é muito longa, vão ler em casa. Genèse chapitre 19, Gênesis 19, verset 30, no versículo 30 ou je peux lire 31. ou 31, vamos ler. Non, vous allez seulement lire à la maison. Não, vão ler em casa. La Bible nous dit, A Bíblia nos diz, quand Lot quando Lot, était sauvé quando foi salvo dans le Sodome et Gomorrhe, do Sodoma e Gomorra, ils ont arrivé à un endroit qui s'appelait Tchoar. eles chegaram num lugar que se chamava Tchoar. Dieu Deus, a sauvé Lot dans les jugements de feu. ele salvou Lot no julgamento do fogo. Et là où il était, Onde ele estava, il s'est retrouvé seulement avec ses deux filles. ele só ficou com suas duas filhas. Et ces deux filles As suas duas filhas, se sont arrangées entre eux. eles foram arrumados entre eles. Entre elles, ils se sont dit, Eles foram falar entre eles. dans la contrée où nous sommes, Aonde nós estamos, il n'y a pas les hommes não tem homem. qui vont nous prendre en mariage. Suivez-moi très attentivement. Qu'est-ce que nous allons faire? O que vamos fazer? Nous allons faire boire notre papa le vin. Vamos fazer beber o nosso pai o vinho. Alors, après avoir les livrés, Quando ele vai ficar bêbado, moi, la grande sœur, je vais sortir avec elle. eu, como sou a mais velha, vou sair com ele. Et après moi, Mas depois de mim, le jour prochain, o dia seguinte, toi aussi, nous allons les faire enivrer par le vin. vamos fazer o seguinte, de novo. Et toi aussi, ma petite sœur, E você, minha tu irmã, vas aussi sortir avec elle. também vai sair com ele. La première fille de Lot, A primeira filha do Lot, donc, ils ont donné du vin à leur père. ele deram vinho ao seu pai. Et après avoir enivré, Quando ele ficou bêbado, son papa ne connaissait absolument rien. o seu pai não reconhecia mais nada. Et elle a passé la nuit avec son papa. E ele passou a noite com seu pai. Le matin, De manhã, la grande sœur a dit à la cadette, a mais velha disse a pequena, aujourd'hui aussi, hoje c'est ton tour. é o seu dia. Ils ont fait la même chose. Fizeram a mesma coisa. Son papa était ivre. O pai estava bêbado, Elle a passé la nuit avec elle. passou a noite com ele. Son papa ne comprenait absolument rien. Seu pai não entendia absolutamente nada. Quelque temps après, Depois de tempo, ces deux filles as suas duas filhas étaient grosses. estavam grávidas. Mais je ne sais pas si leur papa leur avait demandé. Não sei se o pai perguntou. Ici, il n'y a aucun homme. Aqui não tem homem. Mais d'où viennent ces grossesses? Mas onde vem essa gravidez? La Bible n'en parle pas. A Bíblia não fala disso. Je ne sais pas Eu não sei si l'autre avait demandé se o Lot perguntou ou l'autre n'avait pas ou demandé. também não perguntou. Mais Mas une chose est vraie, uma coisa é les verdadeira. deux As étaient duas en grossesse. estavam grávidas. Quelque temps après, Depois de tempo, la grande sœur a mais velha, a donné naissance ela teve filho. à un garçon Filho qui donnera le nom de Moab. deu o nome de Moab. C'est lui qui est le descendant, le père de Moabite. É aquele que foi o descendente do pai do país de Moabita. Et l'autre là Aquele outro a donné naissance aussi à un autre garçon. teve também outro filho. Elle donnera le nom de Ben-Ami, Ela deu o nome de Ben-Ami, qui est le descendant des Ammonites. que é o descendente dos Amonitas. Si tu écoutes dans la Bible les Moabites Quando você ouve Moabita, et les Ammonites, eles andam sachez-le bien que ce sont les fils des filles de Lot et leur papa. Saiba bem que são filhos do Lot com suas filhas. Donc il y avait de l'inceste au sein de cette famille-là. Tinha umas coisas que não ia bem com essa família. Alléluia. Amen. Donc il y avait les désordres. Tinha uma bagunça. Donc Ruth aussi Ruth também était ici
ele também estava d'une famille de uma família où il y avait la que malédiction. tinha maldição. Mais le problème, c'est quoi? Mas o problema é o quê? Rita a écouté seulement la bonne nouvelle. Ela ouviu somente a boa Elle a nova. dit malgré, Ele disse, mesmo que nous, eu, les Moabites, Moabita, nous n'avons pas droit. não temos direito, Mais moi, mas je eu vais seulement aller. quero ir. Nous allons lire la Bible Vamos ler a Bíblia dans le livre de Deutéronome, no Deuteronômio, chapitre 23. capítulo 22, 23. La Bible nous dit ceci. A Bíblia nos diz o seguinte: L'Ammonite et les Moabites, qui a la Bible là-bas? Qui peut suivre la lecture? Si nous pouvons lire ensemble. Verset 3. Deutéronome 23, verset 3. Vous y êtes? L'Ammonite et les Moabites n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. Écoutez bien la parole de Dieu. Même à perpétuité. C'est-à-dire, et il ne pouvait même pas être à la présence de Dieu. quer dizer, ela não podia mesmo estar na presença de Deus. Naomi, étant une juive, Ele era juif, connaissait sabia que Ruth que o Ruth, ne pouvait pas ela não podia, entrer en Jérusalem não podia entrar em parce Jerusalém, qu'elle n'aura pas un droit de porque cité, ela não tem direito, elle n'aura pas un droit à l'assemblée des saints, ela não vai ter direito na Assembleia de Deus. mais Ruth Mas Deus, était déterminée ele estava determinado d'aller de ir dans la maison de pain. na casa do pão. Son problème O seu problema n'était pas la loi, não era a lei, mais son o seu problème problema était le pain. era o pão. Or, la loi Mas a lei nous donne lhe dá, ce que nous méritons. nos dá o que nós merecemos. La loi A lei nous donne nos dá ce que nous méritons. o que a gente merecemos. À cause de la loi, Por causa da lei, nous avons mérité la mort. nós merecemos a morte. À cause de la loi, Por causa da lei, aujourd'hui il y a coronavirus. tem coronavírus. À cause de la loi, Por causa da lei, nous voyons la malédiction. vamos a ver a maldição. Mais la grâce de Dieu Mas a graça do nous Deus donne ce que nous n'avons pas mérité. nos dá o que a gente não merecemos. Bien-aimé, peut-être si on te voit, Talvez estão te vendo si assim. on voit là où tu es sorti, Talvez você vê onde você saiu. tu ne serais même pas ici au Canada. Talvez você não ia estar Mais aqui à no cause de Canadá. la grâce de Dieu, Mas por causa da graça la de grâce Deus, t'a amené ici au Canada. a graça te chegar até aqui. Peut-être tu ne devrais même pas se marier. Talvez você não podia se Mais à casar. cause de la grâce de Dieu, Por causa da graça de toi Deus, tu t'es marié você casou et tu as les e enfants. agora tem filho. Même si tu n'es pas encore marié, Mesmo se você ainda ton não tour casou, viendra. Ton tour viendra. Parce que le panier circule encore. Au nom de Rita dit, Ruth disse, j'ai écouté la bonne nouvelle. eu ouvi a boa Oh, nova. apôtre Paul dit, Porque o apóstolo Paulo dans le livre des Romains, no livro do Romanos, chapitre 10, capítulo 12, la foi a fé vient de ce qu'on entend. vem daquele que a gente Et ouve. ce qu'on entend O que a gente vient ouve de la parole de vem Dieu. da palavra do Quelle Senhor. parole que tu écoutes? Qual a palavra que você ouve? Quelle musique que tu écoutes? Qual a música que você ouve? Bien-aimé, Bem amado, si vous n'écoutez pas la parole de se Dieu, você não está a ouvir a vous palavra de allez Deus, écouter une autre parole. vão ouvir outra palavra. Alors, une autre parole va déformer ta vie. Vai deformar sua vida. Une autre parole va détruire ta vie. Vai destruir a sua Une vida. seule parole Uma palavra qui só peut vai changer ta vie, c'est la parole de Dieu. Cette parole a la capacité de transformer les voleurs à un bon monsieur. Cette parole a la capacité de changer la malédiction en bénédiction. Cette parole a la capacité d'appeler ce qui n'existait pas à l'existence comme si cela était avant. Laisse-moi te dire, pour créer le monde, Para criar o Dieu mundo, s'est servi seulement
Ele serviu de somente sa parole. da sua palavra. Oh, ta bouche Talvez a sua boca est une usine de fabrication é uma usina de fabricação de bonnes choses da boas et coisas de mauvaises e choses. de maus coisas. Salomon dit, Salomão diz: la vie a vida et la mort e a morte sont au pouvoir de la langue. estão no poder da língua. Ruth Ruth, a écouté la bonne nouvelle ela ouviu a qu'à Bethléem, e lá em il y a Betlehem le pain. tem pão. Elle a dit à Naomi, Ela disse a Naomi: moi aussi, je vais aller avec vou toi. com você. Si on va me chasser, Vocês vão me chutar. vaut mieux que j'aille là-bas. Eu quero que esteja Moi-même. eu mesma. Elles se sont allées. Eles foram. Bien-aimés, Bem amado, il y a le pain tem pão et le pain. e pão. Bien-aimés dans le Bem Seigneur. amado ao Il y a Senhor. d'autres pains. Tem outros pães. Quand vous les E mangez, você pode ça comer brise agora. la loi. Ele corta a Ici, nous lisons, Nós lemos nous aqui, avons lu nós lemos que les aqui Moabites que a Moabita ne pouvaient pas não podia entrer dans l'assemblée des saints. na Assembleia dos Ils n'avaient même pas le droit Ele não tinha esse d'une direito cité de uma cidade en Israël. no Israel. Mais cette femme, Mas essa mulher, malgré des lois, mesmo com et lei, cette loi, mas essa c'est lei, Dieu même ele Deus qui mesmo l'avait que écrit. escreveu. C'est Dieu même É o Deus qui mesmo l'avait que écrit. escreveu Cette loi essa lei. était écrite Estava escrito. par les doigts de Dieu. Estava escrito na mão de Bien-aimé Deus. dans le Seigneur, Amado Senhor. mérite Mas Ruth, avec la foi. ele tinha fé. Tel que tu es là, Como você está dans aqui, ta famille, na sua família, il peut y avoir, pode ter, il peut y avoir pode ter des lois établies leis où personne ou pessoas ne peut affranchir. não pode passar. Celui qui a la foi Aquele que tem ne fé tient pas compte não pode des ficar lois parado, établies não pode ficar de sa famille. na sua família. Celui qui a la foi Aquele que tem ne fé, tient même pas compte ele não pode des ficar lois établies com aquele du lei pays par lequel daquele país que il se trouve. que pode, Même si au Canada, mesmo aqui em il y a des lois tem lei qui sont en défaveur de toi, que está a favor de si você. tu es homme de foi, Se você tu tiver vas homem da franchir fé, les barrières. você vai Tu passar vas a franchir barreira. les barrières. Você vai passar Au a nom barreira. de il y avait la loi Tinha lei que les Moab que Moab ne pouvaient pas não entrer. pode entrar. Mais Ruth a dit, Mas Ruth moi disse, je vais aller. eu vou ir. Bien-aimé, Bem amado, ta foi a sua peut fé changer beaucoup de pode choses. mudar muita coisa. Ta foi peut changer beaucoup de choses. Mudar muita Même coisa. au niveau de ta vie, Mesmo no nível da sua même vida, au niveau de ta famille. mesmo na sua família. Bien-aimé, Bem amado, celui qui a la foi quem tem a fé est semblable à un fou. é uma pessoa como louco. Il dit des choses Ele fala uma que coisa personne ne que a maîtrise. pessoa maîtrise. Il dit des choses Ela fala uma que coisa lui-même ne comprend pas. mesmo ela não Mais entende. c'est la foi. Mas é a fé. Bien-aimé, la foi c'est quoi? O que é a fé? La foi, A fé c'est avoir l'assurance. é estar seguro. La foi, A fé c'est avoir la main invisible é ter uma mão pour invisível recevoir de receber ce que Dieu donne. que Deus está dando. Ce que vous ne voyez pas, O que vocês não veem, vous ne le verrez plus. você não vai ver não também. Commencez à voir les choses en esprit Começa a ver as coisas no espírito. et tu les verras E physiquement. você vai ver fisicamente. Même si cela est difficile, Mesmo isso seja difícil, commencez à appeler ça. começa a chamar. Ça va venir. Ele vai vir. Bien-aimé, Bem amado, c'est lui qui a la foi. aquele que tem Même fé, si les choses ne marchent pas, mesmo que as coisas não il andam, déclare. ele declara. Bien-aimé, Bem amado, je vais faire un petit exemple. eu vou dar pequeno exemplo. Je vais vous démontrer une petite expérience Eu quero mostrar uma pequena experiência précieuse. preciosa. Lève-toi ici. Fica aí parado. Oui. Dan, Daniel, toi aussi lève-toi. vem cá. Mets-toi là-bas. Aqui. Dan, Daniel c'est les enfants. é filho. Moi, Eu je suis stérile. sou estéril. J'ai besoin des enfants. Eu quero filhos. Dan est qui? Daniel filho. Et les enfants. O Précieuse. precioso Et le travail. é o trabalho. Et la richesse. É a riqueza. Moi, Eu je suis pauvre. sou pobre. Je n'ai rien. Não tenho nada. Mais je sais Mas eu sei. que les enfants Os filhos écoutent. ouvem.
le travail, o trabalho, la prospérité a aussi. prosperidade. Écoute, Ouve também. alors nous allons faire l'expérience. Vamos fazer uma experiência. Précieuse, Precioso, viens. venha. Il est venu, oui ou non? Ele veio ou não? Pourquoi il est venu? Por que ele veio? Parce que je l'ai appelé. Porque eu chamei. Dan, Dani, viens. venha. Pourquoi il est venu? Por que ele veio? Parce que je l'ai É appelé. porque eu chamei ele. Tout ce que toi tu peux appeler, Tudo que você pode chamar, ça peut accompagner ton appel. pode acompanhar a sua Le chamada. problème c'est quoi? O problema é o quê? Toi tu restes la bouche fermée. Você deixa a sua boca Au lieu fechada. de parler, Diante de falar, toi tu pleures. você chora. Un enfant de Dieu déclare. Filho de Deus declara. Tu as la bouche pour Você déclarer. tem a boca para Dieu t'a declarar. donné la bouche Deus deu a boca. pour déclarer. Et ce que tu vas déclarer, ça va accompagner ta vie. Vai acompanhar a sua vida. À Bethléem, A Betleém, Dieu avait visité cette ville. Deus visitou essa vila. Et il y avait le pain. E tinha pão. J'ai dit ceci. Eu disse o seguinte: Il y a du pain et pain. tem pão e pão. Or, Jésus-Christ Oh, Jesus est Cristo le véritable pain é o verdadeiro pão qui était descendu du que ciel. desceu do céu. Quand vous mangez cette pain, Quando você come esse même pão, si vous étiez maudit, mesmo que você está cette malédiction sera brisée au nom de Jésus. amaldiçoado, vai ser cortado em nome de Jesus. Même si tu es malade, Mesmo se você está à cause de doente, ce pain por causa qui desse était pão descendu du ciel, que desceu do si céu, vous le mangez, vous serez guéris au nom de. Même si vous êtes pauvre, mesmo se você é pobre, même si vous êtes bloqué, mesmo se você está fechado, même si vous êtes freiné, mesmo você que mais não à tá cause de ce pain, por causa desse si pão, vous le mangez, se você comer, votre vie ne sera plus la même. a sua vida não restará Votre vie va changer parce que vous avez mangé le pain de vie. Você comeu o pão da vida. Cette pain, Aquele pão ce pain, pardon, é pão donne perdoado la vie éternelle. de uma vida eterna. Ce pain Esse pão donne la guérison. dá a bênção. Ce pain Esse pão donne le mariage. dá o casamento. Ce pain Esse pão donne tout. dá tudo. Bien-aimé, Amado. Ruth Ruth, avait besoin du pain. ela precisava Or, le do pão. véritable pain, Ó, o verdadeiro c'est pão. Jésus-Christ. Quand il habite en toi, Quando ele está ta vie va être transformée. a sua vida vai se Tu ne transformar. seras pas la même Você personne não vai ser a parce mesma qu'il pessoa. est venu en toi. Ele veio em ti. Et Ruth, Mas Ruth, quand elle est arrivée quando ela chegou, avec Naomi quando chegou com Naomi, à a Bethléem, Betleém, la Bible nous dit a Bíblia nos diz sa vie a sua vida n'était plus la même. não era o mesmo. Bien-aimé, Meu amado, quand on vient au Seigneur, quando você vem no Senhor, tu ne peux pas rester tel que tu étais avant. você não pode ficar do jeito que você era antes. Même sur le plan comportemental, Mesmo no seu comportamento, apôtre Paul nous dit, apóstolo Paulo disse, moi autrefois, eu talvez, outra qui vez, était que eu era, et maintenant, e agora, je suis. eu sou. Qu'est-ce que nous remarquons? Tem que remarcar Beaucoup de Há personnes, muita gente, ils peuvent avoir 10 ans dans la vie chrétienne, ele pode ter 10 anos na vida cristã, mais leur vie mas a sua vida ne change pas. não muda. Beaucoup de prières, Muita oração, mais leur vie mas a sua vida ne change não pas. muda. Bien-aimés, nous devons changer Temos que mudar notre attitude. o nosso atitude. Nous devons changer Temos que mudar notre o comportement. nosso comportamento. Le problème O problema n'est pas que toi tu dises que moi je suis chrétien. ou você dizer que não, eu sou cristão. Non. Não. Le problème est qu'il faut que les gens témoignent que tu es O chrétien. problema é o que as pessoas podem falar em você que você é cristão. Alléluia. Amen. C'est ça. É isso. Toi tu ne peux pas non plus parler. Você não pode falar. Mais quand les gens te voient, Mas quando as pessoas vão te ils se ver, disent non. vão falar não. Cet homme, Esse homem, cette femme, essa mulher, il n'est pas comme nous. ela não é como Il est nós. totalement différent. Ela é totalmente Mais toi tu n'as diferente. pas parlé. Mas você não Mais falou tes nada. œuvres Mas as suas témoignent obras vai ter que toi, testemunhar que tu n'es pas comme tout le não monde. é como todo mundo. Nous sommes comme une maison Nós somos como uma casa. construite sur la Está montagne. construído numa montanha. Tout le monde va le voir Todo mundo vai ver. parce que tu es au-dessus. Porque você está em cima. Alléluia. Amen. Nous sommes la lumière du Nós monde. somos a luz do mundo. Or, le rôle de la lumière, le rôle de la lumière O dever da luz est pour éclairer é para esclarecer là où il y a les ténèbres. aonde está escuro. Si dans ta famille, Se na sua il y família avait les ténèbres, tem Streva,
Se na sua família tem trevas, Mais toi, mas você étant lumière, é como uma tu vas luz, éclairer ta famille. vai iluminar toda a família. Toi qui es lumière, Você que é a luz, là où il y a les œuvres des ténèbres, onde tem as obras dos quand internos, tu arrives, quando você chega, tu vas éclairer vai esclarecer cet endroit esse lugar. parce que tu es la lumière. Porque você é a luz. Hérite, A Ruth, à cause de sa détermination, por causa da sua determinação, sa vie a sua vida, n'était plus restée la même. a sua vida não ficou a mesma. Si on parle de Jésus aujourd'hui, Se estamos a falar de Jesus il est hoje, aussi descendant d'Hérite, ele também é descendente de la Moabite. Ruth da Si Moabite. on parle de David, Se estamos a falar de Davi, qui était un roi que foi rei, selon le cœur de Dieu, direto ao coração de Deus, c'était aussi à cause de cette femme é por causa também dessa mulher. bien-aimée. Meu amado, Dieu l'a tirée là où elle était, Deus tirou ela onde ela estava, dans le péché, no pecado, dans l'idolâtrie, numa idolatria, pour les ramener para en Israël, pour qu'elle soit le parent aussi de Jésus-Christ. para ela ser também o parente Pour de que par elle, Jésus tire aussi sa lignée. Por causa dela também Jesus pode se Quelle alinhar. bénédiction! Que bênção, Quelle bénédiction! bênção. Toi aussi, Você tu também peux être pode estar le canal caminho de bénédiction de bênção pour les autres. por outras pessoas. Nous allons prier. Vamos fazer oração.